guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video it's Hinara's birthday, which is my niece. Yes, and now she is 23 years old. So today we're gonna celebrate her birthday. So yeah, enjoy watching. So this time I'm waiting for Donna. She's buying cake here in Sanserval's Cakes and Pastries. Now she's already here. Ay, lock the eye. Hi, Mom. Wow, happy birthday, Mom. Thank you. Hi, cousin. Happy birthday. Wish you all the best, and the best will wish you all. Happy birthday to Generalyn Rinduque, to our criminal list, sa mga gunner, sa mga rapok. So, I wish that ma-achieve niya to mga heart desires ni iyang gilong sa iyang life. And I hope na magkadungan dyan ni o graduate this year. I wish nothing but the best of her life, and she will enjoy the rest of her kuan pa niya extra time and everything, and I hope there will be more momentum nga maagian pa namo. And I know there were lots of problems or hurdles nga naagian namo, but that would stand our motivation to achieve everything nga mo ang ganang abot sa life. Happy birthday! Happy birthday! Pabi. Patrick. Happy birthday naman ito. Future ko. Ako na lagi yung pastry ako. Go. Pinig mo ba rate? Munggo kay bro katapuan. Happy birthday, Auntie! Stay strong, SSS. Di John Ray, manggunagi ka. Next. No speech, manggunit. Happy birthday and God bless. Wala na. Ano din? Next. Happy birthday, guys. Against the light. Against the light. Happy birthday, guys. Stay healthy and God bless you. Yes. Oh, next. Next. Go. Happy birthday, Tyler. Kakinsan taler. Kakinsan taler. Imahawi ka taler. Hingkay. Ano di talis? Ito last John Ray sa... Happy birthday kay... Lord, thank you for this wonderful night, Lord God, as we gathering to celebrate the birthday of Generalyn Rinduque, Lord God. I pray, Lord God, na pagabayan mo siya, Lord God, sa paglakaw niya padulong sa iyong mga pangandoy, Lord God. And I pray na mas madungagan mo siya o mga blessings diya ka ni mo, Lord God, o i-bless ni mo ang mga pagkaon niya nasa mga atubangan karon, Lord God. And I pray na mas mulambo pag yun ang amang pagkuyog guys sa mga barkada. And I pray nga maabot po niya iyang mga pangandoy sa iyang gilong sa iyang kasing-kasing, o imo siyang pagabubuan sa iyang panghunahuna, sa iyang mga pangliho, labi na sa iyang pamilya, Lord God. O I pray nga dili gyud mo siya nga pasagdan bisan dagan siya og problema nga naagian, and sa mga tao nga nakapalibot sa iya, i-bless mo kanuna. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! How are you? Pila ko kay. Yay! It's a prank! Yeah. 20! Whoop! Whoop! Oh. Ni 100 Gcash. Nanay na may John Ray ro.
John Ray. Ay, no. Ay, bilangin ang may na ako. Ah, si Bo. Yay! Thank you na. Sir, ito tumabi. Ito na yung mga bata pa. Check ka rabi mo. Ate. Ito mo na nun. Kamusta tayo? Ito, gula mo ba itong kasi ba? Hi, Ay! Dana. Iling na ako. Kung saan mag-base ka pa. Bago din. Sabi na ko ay. Hi po! Magulang. Gabi na sa kayo natin. Sini mo dyan, gipamukhabang ano. Nakaroon rami nakakaon ka. Ipamukha dyan ninyo ba? Ano? Ikutan din. Doa, kuan. Tubig na athlete na tubig. Tubig na athlete. Post ko nang.